হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। ভালো না থাকলে ভালো থাকার চেষ্টা করুন। আমরা এসেছি আজকে আয়োজপুরে, আপনাদেরকে দেখাবো দুর্গাপূজার প্যান্ডেল কীভাবে বোনা হচ্ছে, কত দূর বনেছে। তাই আপনারা ব্লগটা দেখতে থাকুন। আর চ্যানেলটা যদি নতুন জুড়ে থাকেন তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার একদম করবেন, ভুলবেন না। আর ভিডিও কীরকম লাগবে কীরকম না লাগবে তাই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। আপনারা দেখতে থাকুন, ব্লগটাই कंटिन्यू। देख सकते हैं इधर अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, तो बांस का काम अभी चल ही रहा है, बहुत बड़ा है। तो चलिए आपको सामने से दिखा देते हैं। देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा बनाया गया है इस बार। तो आप लोग को अंदर का भी व्यूज़ आप लोग को दिखा देते हैं। तो पूरा रेडी नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। देख सकते हैं कितना ऊंचा। चलिए अंदर का भी दिखा देते हैं आप लोग को व्यूज़। देख सकते हैं काफ़ी सारा बांस लगा हुआ है। अभी काम चल ही रहा है, लाइटिंग वाइटिंग मार के अभी काम चल ही रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। देख सकते हैं न्यू लुक के साथ। तो অতটা মানে কমপ্লিট হয় নাই। তো আপনার রাস্তা যাচ্ছি, আরও যদি পাওয়া যায় তো এটা মার্কাসিয়ার প্যান্ডেল আপনাকে দেখানো হলো। তো এরপর যদি আরও এখন পাওয়া যায় दुर्गा प्যান্ডেल तो আপনাকে দেখানো। तो यहाँ पर भी एक है दुर्गा पूजा का पैंडल, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा अभी काम चल ही रहा है। क्या एस टाइप मोड, क्या मोड? एस टाइप मोड, एस टाइप मोड। इसमें आप लोग देख सकते हैं अभी काम बाकी है, अभी काम चल ही रहा है, गाड़ी में माल आया है। तो और सारे आप लोग को दिखाते हैं, तो बने रहे ब्लॉग में। तो हम लोग चांडिल घुस चुके हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं दुर्गा पूजा में पंडाल यहाँ भी कैसा बनने वाला है। चलिए मिलाते हैं दुर्गा पूजा चांडिल स्टेशन में कहाँ से शुरू होता है, नए अपडेट के साथ आप लोग को मिलाते हैं। चांडिल बाज़ार पहुँच चुके हैं और अभी बांस का गेट आप लोग को देख सकते हैं, वहाँ भी गेट खड़ा चुका है चांडिल में, और इधर भी गेट है। और आगे में मिलाते हैं आप लोग को कैसा न्यू आउटलेट के साथ कैसा खड़ा किया वहाँ से इन लोग। तो बने रहे ब्लॉग में, कैसा लाइटिंग वगैरह, लाइटिंग का गेट है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा, और आगे में भी बड़ा है। तो आगे का भी हम लोग दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहे लगेगा। और बाकी है, बहुत कुछ लगना बाकी है अभी, तो बहुत कुछ बाकी खूब है। সুন্দর দেখাবে লাগার পরে এগুলা খুব সুন্দর লাগবে, লাইট ফাইটের কাজ হবে। তাই এখানেও বোর্ড লাইট লাগবে আর ওখানেও লাগবে, খালি বোর্ড লাইটের খেলা, খালি বোর্ড লাইটের খেলা। চান্ডিল দেখতে পাচ্ছেন, এখানেও লাগবে বোর্ড লাইট। টাইমটা মনে হয় আমাদের একটু লেট হয়ে গেল। আরও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এখন চান্ডিল বাজার পৌঁছে গেছি, তাই ভিড় দেখুন চান্ডিল বাজারে। এখানেও একটা লাগবে, তাই এবারে একটু নিউ আপডেটের সাথে আছি। এবারে বহুত লাইটিং লাগা হবে, এখানে লাগবে, এখানে বড় গেট দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা বড় গেট, বহুত লম্বা উঁচা একেবারে ঘড়ি গেট হয়েছিল, গেট দেখতে পাচ্ছে। একেবারে ঘড়ি গেট হয়েছিল ওখানে। হ্যাঁ, এখানেও গেট, আসো আসো, এখানেও একটা গেট লাগবে। গেট আমাদের মোটামুটি এবার নিউ আপডেটের সাথেটুকু এবারে ঢেরই লাগবে। চলো বাসের কাম দেখাচ্ছি। মানে এখানে হলো কি যে এখন বড় বড় গাড়ি যে আছে, তাই এখানে বড় গাড়ি এখন আর আসে না, তাই এখানে গেট লাইটের টুকু ব্যবস্থা বেশি করা হয়েছে। এখন তো ভিড় কম হয়, এখন সেই 4 লাইনের রাস্তা চালু হয়ে গেছে, তো তাই এই রাস্তা দিয়ে কম গাড়ি যায়, কেবল ছোট ছোট গাড়ি এটা দিয়ে আসা যাওয়া করে।
দুর্গাপুজোর দিনে দেখাবো আপনারাকে যে এখানে কীরকমভাবে লেট মানে তৈরি হচ্ছে, কীরকম ইয়ার যে ভিউটা আসছে তা আপনারাকে দেখাবো। তো আপনারা দেখছো এটা মেন গেট বটে, লম্বা চড়া তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা মেন গেট কি? হ্যাঁ, এটা মেন গেট। এটা এইখানে যা কিছু মানে লাগা হওয়ার পর আপনাদেরকে দেখাবো। মেন গেট